आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक प्रभारी मोहम्मद असरुफुल इस्लाम के नेतृत्व में कल्ला इलाके में एक अभियान चलाया गया एवं आज के अभियान के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मोहम्मद असरुफुल इस्लाम ने अपनी बातें साझा की है। मेरा नाम शेखर यादव है। अच्छा, ये गाड़ी तुम्हारा नाम में है? ये जो WB 38BB3331 ये स्पेशल नंबर है आपका। ये क्या है? इसमें क्या होता लगाने में? आवाज होता है ना। तो अभी जो तुम ये क्या किया इसको हाँ सजाद भी गिरने में आवाज होता है ना, तो खोल दिया ना। ये जो खोला है तो ठीक किया ना बेटी? तो आप अच्छे किए हैं, अच्छे किए ना। तो तुम्हारा क्या कहने का बात है बताओ अभी। मेरा कहने होता है अगर सभी लोग ऐसे ही खोल के चेंज करेंगे ऑफिसनरी जो भी ये आपका सलेंसर है वही चलाइए, मॉडिफाई मत कीजिए। গাড়ি কিসটা? বাংলায় বলো। এই যে এটা হাতে কি তোমার? কোথায় ছিল? গাড়িতে লাগানো এটা খুললে কেন বলো? খুব আওয়াজ হচ্ছিল আওয়াজ কিরকম আওয়াজ হয় বলো? জোরে আওয়াজ হয় কষ্ট প্রবলেম কি হয়? প্রবলেম কি হয়? বয়স্ক লোকদের কানে ব্যথা বুকে ব্যথা আরে আজকে যে এটা খুললে তো ঠিক করেছে না ভুল করেছে? তাই তো? তোমার কি বক্তব্য? ওর তো ফাইন হলো, তা নিয়ে কি বলবেন? আমি বলবো এটা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন আপনারা, আর খুব ভালো কাজ হয়েছে। যাতে এই সাইলেন্সার যাতে আর অন্য কেউ না লাগায় এই বার্তাটা দিতে চাইছি। এই জিনিসটা আপনার ছেলেকে প্রথম আগে কেন বললেন না না? বলেছি ওর বন্ধু বান্ধব সব লাগিয়েছে বলে ও দেখা দেখি লাগিয়েছে, বারণ করেছিল। তা কি বল আর আমি বলবো এটা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন আপনারা, আর খুব ভালো কাজ হয়েছে। যাতে এই সাইলেন্সার যাতে আর অন্য কেউ না লাগায় এই বার্তাটা দিতে চাইছি। এই জিনিসটা আপনার ছেলেকে প্রথম আগে কেন বললেন না না? বলেছি ওর বন্ধু বান্ধব সব লাগিয়েছে বলে ও দেখা দেখি লাগিয়েছে, বারণ করেছিল। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।